हेलो दोस्तों, आप लोग देख रही हो इनाम टेक सपोर्ट। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों ये है कितनी भयंकर घटना, मेघालय कैला खानी में आग लगी है। दोस्तों ये देखो कितने भयंकर आग, वो भी नीचे गड्ढे के नीचे बुरी तरह से आग लगी है। दोस्तों ये देखो चारों तरफ लोग ही लोग। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। ব্লাস্টিং ফাটাইয়া দূরের ভিতরে আগুন ধরে দিয়েছে কয়লাত। আগুন বারো সিধা দেখো না ভিডিও কল লাগাই দেখো সর্দার, ভিডিও কল করো না, তুমি ভিডিও কল করো। তিনটা কুয়ারি হ্যালো, তিনটা কুয়ারি আগুন লাগিছে। ডাইরেক্ট দেখো তিনটা কুয়ারি আগুন লাগিছে, এক লগে দুমাস তাইলো ভাই পারো। দুই তিনটা কুয়ারি আগুন লাগিছে ডাইরেক্ট ভিতরে দেখো না। কুয়ারিত আগুন লাগিয়া একবারে দুলের ভিতরে সারা কয়লাত আগুন লাগিছে। একবারে কয়লার খাদানো লাগিয়া খালি সব তারা দুমা কিলো বাড়ি আগুন লাগিয়া।